medannya seperti hutan pakis, dan ada pohonan seperti tebu katanya. Saya aja nggak tahu namanya. Kayak rumput gajah sampai gede-gede banget. Nah, hutan pakis ini nih kalau udah kering, waduh. Nih, tuh beri tuh. Berbahaya. Awas, jangan sembarangan, tak itu ntar gatal tau. Tanya dulu deh, kita nggak paham juga. Ya. Kalau di perahu kayak gitu. Ibu mau bertahan hidup udah berapa hari berjalan, Bu, nggak makan nggak minum. Aduh, nggak tahu. Jadi ngeliat buah-buahan gitu aja udah nafsunya. Kayak di film-film. Kita harusnya beli buah ya. Iya. Di mangga. Kayak di film-film aja. Nggak boleh ketemu buah, mau makan aja. Kita kayak pulang harus mampir ke Merosot. yang berendam tuh. Yang Oh, yang itu, pemandian air panas. Iya, Pak. Enak banget itu. Kalau arah balik ke sana dulu berarti. Tapi harus jadinya pulangnya malam Ya. paling. Berarti jangan siang-siang. Iya, pagi-pagi ya. Ngomong persediaan air kita banyak nggak, guys? Bang Haji, persediaan air kita banyak nggak? Ini dia kita diajarin ntar nyari air dari mana nggak tahu nih kita nih. Nggak ada. Cuman 5 botol aqua 1,5 liter. Satu orang dijatain 1. Satu aja udah habis. Iya. Masing-masing. Nanjak belum nyampe itu satu orang udah habis. Nah loh. Jadi gimana ya nih kita nih? Kayaknya kita bingung bareng-bareng dulu, Bos. Nangis bareng-bareng ntar. Iya, Bos. Aduh. Aqua Bapak dibawa gak? Sisa-sisaan. Berarti kan gabung sama ini. Oh, aku tadi lagi mineral dibawa, cukup lah insya Allah. Pantesan orang nggak ada yang ngecamp di sini. Cuma kita doang nih kayaknya. Kenapa tuh? Soalnya air jalurnya masih perawan. Ada banyak perawan kalau di sana. Yang benar-benar rapet. Enggak, untuk perairannya orang pertama kan. Perahu juga sama, nggak ada air. Iya, itu dia makanya jarang orang ngecamp, banyak kan. Tadi orang nanya yang orang itu kan tadi yang berdua itu orang itu apa deh? Yang sebelum ke MM. Oh gitu. Nih, contohnya. Diginiin. Gitu. Dicomot. Jangan pinggirannya aja sampai kena. Kenapa kalau kena asem apa? Betah di buahnya itu. Guys. Ini yang bakal itu kan? Bakar carica. Dagingnya buat manisan carica. Ini bijinya boleh dimakan apa? Langsung telan nggak apa-apa. Digigit. Dipecahin. Bijinya. Enggak, langsung telan nggak apa-apa. Gas. Bener-bener kayak si buah, bro. carica. Bolangkunya apa baik dimakan? 5 menit lagi. Ini ada roti nih, makan aja nih. Mana ya? Kalau roti jangan di center ya, Dek. Itu makanan boleh beli dari Alfamart. Kalau cabe boleh, kalau Cabe aja. Kalau cabe boleh ya. Iya, cabe daun bawang kan. Ini yang udah potongan. Ini bakal apa ini? Di itu aja buangan. Itu mah nggak apa-apa, itu terurai kok. Terurai. Kali bisa lagi Itu makan Pak deh. Enggak. Bang Haji. Apa bisa lagi apa diituin apa? Di buahnya hambar dia. Tadi kalau dibikin bakal apa? Manisan. Paling yang dibuat itu wedangan. Oh, diseduh. Masak air gula kita di atas. Tadi aku lupa nggak bawa gula. Masak air, gulain. Maaf. Guys, lapar guys. Sensor.
Belanda. Biarin dah. Di Belanda. Guys, tadi kita di sana, guys. Oh, yang ada jalan raya. Kelihatannya deket ya. Tapi luar biasa nih nanjaknya. Capek bro. Capek. Mau dibantu, Om? Aman. Nenteng? Aman. Aman. Oke lah. Tuh, samping kirinya jurang, guys. Hati-hati, guys. Jangan sampai kaki kita terperosok. Oh, that's great. Danger. Oh, maybe that stone. That stone is paku aja. Ya. Oh iya. Jadi ini kali ya guys yang namanya paku aja ini yang seperti paku nih. Itu batu, itu batu seperti paku ini. Jadi kalau ngecamp di mana biasanya pada? Sono. Bohong. Hah? Ke atas oh. Kita ke atas lagi. Di atas lagi. Dapat. Ini. Gitar jam 7. Guys. Gunung Paku aja. Hati-hati guys nih. Jurang. Jangan sampai terperosok. Jangan diliatin. Jangan diliatin, lihat jalan aja. Oke guys, puncak Paku aja guys. Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Camp area Golasi 2300 mdpl Gunung Paku aja. Base camp Parikesit. Terus anginnya sepoi-sepoi. Oh, lagi hijau warnanya no.
beruntung sekali bertemu sama teman yang How was your day, Mr. Heru? apakah kata-kata itu akan terucap kembali? Keep spirit. Semua di luar planning. Oh, itu Telaga Warna. Wow, it's amazing. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Siap, Om. Sendirian, Pak. Ya, sekedar gini. Melemaskan otot. Oke, Om. Ayo. Ya. Sampai lemes Hati-hati, banget sih. Pak. Sampai lemes. Bang, roti bang. Kabutnya udah turun, guys. Bun, apa sih? Turun kabutnya. Terus masalahnya sama dapur. Maksudnya bisa masuk juga. Apanya bisa masuk? Dapurnya taruh situ maksudnya. Jadi nggak ada pada pantai gitu. Aku agak mundur. Aroma sore. Dapurnya taruh tengah-tengah. Kompornya bagus itu. Dapur mana-mana belakang. Muter. Bagus juga sih. Cuma di Dieng doang, ruang tamunya di dapur. Iya. Ngadepnya pawon. Itu khasnya Dieng dah. Pasti nongkrongnya di pawon. Di Tenggiri juga bukan sama. Bromo ya?